il faut les bombarder, il faut les arrêter, il faut les effacer. Ouais. Il n'y a pas d'innocents dans la bande de Gaza. Il y a sûrement des militants du Hamas, il y a des électeurs du Hamas, il y a des sympathisants du Hamas, ceux qu'à une autre époque on aurait appelé même des collabos, mais des innocents, j'en connais pas. Par contre, et c'est très important de souligner la différence, il y a très certainement des civils non impliqués. Ça veut dire, de mon point de vue, tant qu'un Gazaoui ne prend pas les armes ou ne se conduit pas de façon hostile vis-à-vis d'Israël, c'est un civil non impliqué. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il est innocent, parce que je suis sûr que si je me promène dans la rue de Gaza à côté de lui, je risque fort d'y passer. Donc, de ce point de vue-là, non, il n'y a pas d'innocent. L'UNRWA est une organisation qui s'occupe des réfugiés palestiniens, certes, mais qui éduque ces réfugiés palestiniens à la haine. Et ça, de ce point de vue-là, c'est inadmissible. אני לא מרחם על העזתים האלה. אני לא חושב שיש מישהו במדינת ישראל, בארץ ישראל, שצריך לרחם על העזתים האלה. לא על מבוגרים, לא על קשישים, לא על צעירים ולא על ילדים. מה שאנחנו עברנו כאן בשבת שמחת תורה, ומה שהמשפחות והקרובים שלהם מתמודדים איתם עכשיו, זה אנחנו צריכים לרחם. העובדה שיש עשרות אלפי משפחות בדרום ובצפון שעדיין לא חזרו לבתיהם, אנשים שמתמודדים עם השכול, עם מציאות חיים שהם נולדו לה בוקר אחד, באופן כזה שהם לא חוו. על זה צריך לרחם. העזתים, מבחינתי שירעבו למוות, מה אכפת לי מהם? Mais moi, je vous dis, comme israélienne, je suis israélienne, faut pas sortir de Gaza, faut pas arrêter, vraiment. Ça sera un jour terrible si on sort de Gaza. Il n'y aura plus d'Israël, on sera effacé. Il faut les bombarder, il faut les arrêter, il faut les effacer. Ouais.